समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, आज हजुरहरु समक्ष श्री वामन पुराणमा भएको जुन गजेन्द्र मोक्ष रहेको छ, गजेन्द्र मोक्ष लिएर म टीका पौडेल उपस्थित भएको छु। गजेन्द्र मोक्ष हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि श्रवण गर्न पाउनुहुन्छ। श्री वामन पुराणमा रहेको गजेन्द्र मोक्षको धेरै ठूलो महत्व बताइएको छ। गजेन्द्र मोक्ष प्रातः कालमा हामीले उठेर पाठ गर्दछौं अथवा श्रवण गर्दछौं। पाठ गर्न आएन भने श्रवण मात्र गर्दछौं भने पनि हाम्रा सारा पापहरू नाश हुने अनि जसरी भगवान श्रीहरिले गजेन्द्र भनेका हात्तीका राजाको उद्धार गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै हामीलाई यो भवसागरबाट भगवानले उद्धार गर्नुहुन्छ। सारा दुःख पीडाहरू बिस्तार बिस्तार नाश हुँदै जान्छन् र हाम्रो कल्याण हुन्छ भनेर भनिएको छ। हामीले राति सपनामा विभिन्न खराब खराब दृश्यहरू देख्दछौं अथवा जसलाई हामीले भन्दछौं दुःस्वप्न। ती दुःस्वप्न पनि हाम्रो चाहिँ नाश हुने र दुःस्वप्न देखेका छौं भने त्यो सुस्वप्नमा परिणत हुन्छ गजेन्द्र मोक्ष श्रवण गर्नाले, यसरी बताइएको छ। त्यसैले हामीले प्रातःकालमा उठेर प्रत्येक दिन बिहानको समयमा बेलुकाको समयमा गजेन्द्र मोक्ष श्रवण गर्ने गरौं। हाम्रो अवश्य पनि कल्याण हुनेछ, सबैको उद्धार हुनेछ। गजेन्द्र मोक्षको यति मात्रै महत्व छैन, धेरै फलश्रुतिहरू बताइएको छ। अब यो फलश्रुति बताएर हजुरहरूलाई यहाँ भिडियो लामो हुन्छ, त्यसैले अब हजुरहरूले गजेन्द्र मोक्ष पूरा श्रवण गर्नुहोला, नित्य श्रवण गर्नुहोला, अरूलाई पनि श्रवण गराउनुहोला। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गजेन्द्र मोक्षः। नारद उवाच यञ्जप्यान् भगवद्भक्त्या प्रह्लादो दानवो जपत् गजेन्द्र मोक्षादिंस्तु चतुरस्तान् वदस्व मे। पुलस्त्य उवाच शृणुष्व कथयिष्यामि जप्यानेतांस्तपोधन दुःस्वप्ननाशो भवति यैरुक्तैः संस्कृतैः स्मृतैः। गजेन्द्र मोक्षणं त्वादौ शृणुष्व तदनन्तरं सारस्वतं ततः पुण्या पापप्रशमनोस्तवौ। सर्वरत्नमयः श्रीमांस त्रिकूटो नाम पर्वतः सुतः पर्वतराजस्य सुमेरुर्भास्करद्युतेः क्षीरोदजलवीच्यग्रैर्धौतामलशिलातलः उत्थितः सागरं भित्वा देवर्षिगणसेवितः अप्सरोभिः परिवृतः श्रीमान् प्रस्रवणाकुलः गन्धर्वैः किन्नरैर्यक्षैः सिद्धचारणपन्नगैः विद्याधरैः सपत्नीकैः संयतैश्च तपस्विभिः वृकद्वीपी गजेन्द्रैश्च वृतगात्रो विराजते पुन्नागैः कर्णिकारैश्च बिल्वामलकपाटलैः चूतनीपकदम्बैश्च चन्दनागुरुचम्पकैः सालैस्तालैस्तमालैश्च सरलार्जुनपर्पटैः तथान्यैर्विविधैर्वृक्षैः सर्वतः समलङ्कृतः नानाधात्वङ्कितैः शृङ्गैः प्रश्नवद्भिः समन्ततः शोभितो रुचिरप्रख्यैस्त्रिभिर्विस्तीर्णसानुभिः मृगैः शाखामृगैः सिंहैर्मातङ्गैश्च सदा मदैः जीवं जीवकसंघुष्टैश्चकोरशिखिनादितैः तस्यैकं काञ्चनं शृङ्गं सेवतेयं दिवाकरः नानापुष्पसमाकीर्णं नानागन्धाधिवासितं
द्वैतीयं राजतं शृङ्गं सेवते यन्निशाकरः पाण्डुराम्बुदसङ्काशं तुषारचयसन्निभम् वज्रेन्द्रनीलवैडूर्या तेजोभिर्भासयन् दिशः वज्रेन्द्रनीलवैडूर्या तेजोभिर्भासयन् दिशः तृतीयं ब्रह्मसदनं प्रकृष्टं शृङ्गमुत्तमम् न तत्कृतघ्नाः पश्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः न तप्त तपसो लोके ये च पापकृतो जनः तस्य सानुमतः पृष्ठे सरकाञ्चन पङ्कजं कारण्डवसमाकीर्णं राजहंसोपशोभितम् कुमुदोत्पलकल्हारैः पुण्डरीकैः समन्वितं कमलैः शतपत्रैश्च काञ्चनैः समलङ्कृतं पत्रैर्मरकतप्रख्यैः पुष्पैः काञ्चनसन्निभैः गुल्मैः कीचकवेणूनां समन्तात् परिवेष्टितं तस्मिन् सरसि दुष्टात्मा विरूपोऽन्तर्जलेशयः आसीद्ग्राहो गजेन्द्राणां रिपुराकेकरेक्षणः अथ दन्तोज्ज्वलमुखः कदाचिद् गजयूथपः मदस्रावी जलाकाङ्क्षी पादचारीव पर्वतः वासयन् मदगन्धेन गिरिमैरावतोपमः गजो ह्यञ्जनसङ्काशो मदाच्चलितलोचनः त्रिषितः पातु कामासौ अवतीर्णश्च तज्जलं सलिलः पङ्कजवने यूथा मध्यगतः सरन् गृहीतस्तेन रौद्रेण ग्राहेणाव्यक्तमूर्तिना पश्यन्तीनां करेणूनां क्रोशन्तीनां च दारुणम् ह्रियते पङ्कजवने ग्राहेणातिबलीयसा वारुणैः संयतः पाशैर्निष्प्रयत्न गतिः कृतः वेष्ट्यमानः सुघोरैस्तु पाशैर्नागो दृढैस्तथा विस्फुर्य च यथाशक्ति विक्रोशं स महारवान् व्यथितः स निरुत्साहो गृहीतो घोरकर्मणा परमापदमापन्नो मनसा चिन्तयद्धरिम् स तु नागवरः श्रीमान् नारायणपरायणः तमेव शरणं देवं गतः सर्वात्मना तदा एकात्मा निगृहीतात्मा विशुद्धेनान्तरात्मना जन्म जन्मान्तराभ्यासाद् भक्तिमान् गरुडध्वजे नान्यदेवं महादेवात् पूजयामास केशवात् मथितामृतफेनाभं शङ्खचक्रगदाधरं सहस्रशुभनामान मादिदेवमदं विभुं प्रगृह्य पुष्कराग्रेण काञ्चनं कमलोत्तमम् आपद विमोक्षमनविच्छन् गजः स्तोत्रमुदीरयत् गजेन्द्र उवाच ॐ नमो मूलप्रकृतये अजिताय महात्मने अनाश्रिताय देवाय निष्पृहाय नमोस्तुते नमः आद्याय बीजाय आर्षेयाय प्रवर्तिने अनन्तराय चैकाय अव्यक्ताय नमो नमः
नमो गुह्याय गूढाय गुणाय गुणवर्तिने अप्रतर्क्या प्रमेयाय अतुलाय नमो नमः। नमः शिवाय शान्ताय निश्चिन्ताय यशस्विने सनातनाय पूर्वाय पुराणाय नमो नमः। नमो देवाधिदेवाय स्वभावाय नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तु पद्मनाभाय नमो योगोद्भवाय च विश्वेश्वराय देवाय शिवाय हरये नमः। नमोस्तु तस्मै देवाय निर्गुणाय गुणात्मने नारायणाय विश्वाय देवानां परमात्मने। नमो नमः कारणवामनाय नारायणाय मितविक्रमाय श्रीसारङ्गचकराशिगदाधराय नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय गुह्याय वेदनिलयाय महोदराय सिंहाय दैत्यनिधनाय चतुर्भुजाय ब्रह्मेन्द्र रुद्रमुनिचारण संस्तुताय देवोत्तमाय वरदाय नमोच्युताय नागेन्द्रदेह शयनासन सुप्रियाय गोक्षीरहेम शुकनील घनापमाय पीताम्बराय मधुकैटभनासनाय विश्वाय चारुमुकुटाय नमो जराय नाभिप्रजातकमलस्थ चतुर्मुखाय क्षीरोदकार्णवनिकेतयशोधराय नानाविचित्र मुकुटाङ्गदभूषणाय सर्वेश्वराय वरदाय नमो वराय भक्तिप्रियाय वरदीप्त सुदर्शनाय फुल्लारविन्द विपुलाय तलोचनाय देवेन्द्र विघ्न शमनोद्यत पौरुषाय योगेश्वराय विरजाय नमो वराय ब्रह्मायनाय त्रिदशायनाय लोकाधिनाथाय भवापनाय नारायणाय आत्महितायनाय महावराहाय नमस्करोमि कूटस्थमव्यक्तमचिन्त्य रूपं नारायणं कारणमादिदेवं युगान्तशेषं पुरुषं पुराणं तं देवदेवं शरणं प्रपद्ये योगेश्वरं चारुविचित्रमौली मज्ञेयमग्र्यं प्रकृतेः परस्थं क्षेत्रज्ञमात्मप्रभवं वरेण्यं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये अदृश्यमव्यक्तमचिन्तमव्ययं महर्षयो ब्रह्ममयं सनातनं वदन्ति यं वै पुरुषं सनातनं तं देवगुह्यं शरणं प्रपद्ये यदक्षरं ब्रह्म वदन्ति सर्वगं निशम्ययं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते तमीश्वरं तृप्तमनुत्तमैर्गुणः परायणं विष्णुमुपैमि शाश्वतं कार्यं क्रियाकारणमप्रमेयं हिरण्यबाहुं वरपद्मनाभं महाबलं वेदनिधिं सुरेशं व्रजामि विष्णुं शरणं जनार्दनं किरीटकेयूरमहार्हनिष्कैर्मण्युत्तमालं कृतसर्वगात्रं पीताम्बरं काञ्चनभक्ति
भक्तिचित्रं मालाधरं केशवमभ्युपैमि भवोद्भवं वेदविदां वरिष्ठं योगात्मनां सांख्यविदां वरिष्ठं आदित्यरुदास्विव सुप्रभावं प्रभुं प्रपद्ये च्युतमात्मवन्तं श्रीमत्साङ्कं महादेवं देवगुह्यमनौपमं प्रपद्ये सूक्ष्ममचलं वरेण्यमभयप्रदं प्रभवं सर्वभूतानां निर्गुणं परमेश्वरं प्रपद्ये मुक्तसङ्गानां यतीनां परमां गतिं भगवन्तं गुणाध्यक्ष मक्षरं पुष्करेक्षणं शरण्यं शरणं भक्त्या प्रपद्ये भक्तवत्सलम् त्रिविक्रमं त्रिलोकेशं सर्वेषां प्रपितामहं योगात्मानं महात्मानं प्रपद्येऽहं जनार्दनम् आदिदेवमजं शम्भुं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं नारायणमणीयांसं प्रपद्ये ब्राह्मणप्रियं नमो वराय देवाय नमः सर्वसहाय च प्रपद्ये देवदेवेश मणीयांसमणो सदा एकाय लोकतत्त्वाय परतः परमात्मने नमः सहस्रशिरसे अनन्ताय महात्मने त्वामेव परमं देव मृषयो वेदपारगः कीर्तयन्ति च यं सर्वे ब्रह्मादीनां परायणम् नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयप्रदा सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु त्राहि मां शरणागतम् पुलस्त्य उवाच भक्तिं तस्यानुसञ्चिन्त्य नागस्यामोघसम्भवः प्रीतिमान् भवद विष्णुः शङ्खचक्रगदाधरः सान्निध्यं कल्पयामास तस्मिन् सरसि केशवः गरुडस्थो जगत्स्वामी लोकाधारस्तपोधनः ग्राहग्रस्तं गजेन्द्रं तं ग्राहं जलाशयात् उज्जहारा प्रमेयात्मा तरसा मधुसूदना स्थलस्थं धारयामास ग्राहं चक्रेण माधवः मोक्षयामास नागेन्द्रं पाशेभ्यः शरणागतं स हि देवलशापेन हुर्गन्धर्वसत्तमः ग्राहत्वमगमत कृष्णाद् वधं प्राप्य दिवङ्गतः गजोऽपि विष्णुना स्पृष्टो जातो दिव्यवपुः पुमान् आपद विमुक्तो युगपद गज गन्धर्वसत्तमौ प्रीतिमान् पुण्डरीकाक्षः शरणागतवत्सलः अभवत्वथ देवेशस ताभ्यां चैव प्रपूजितः इदं च भगवान् योगी गजेन्द्रं शरणागतं प्रोवाच मुनिशार्दूल मधुरं मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच एमां त्वां च सरश्चैव ग्राहस्य च विदारणं गुल्मकीचकरेणूनां रूपं मेरोः सुतस्य च अश्वत्थं भास्करं गंगां नैमिषारण्यमेव च संस्मरिष्यन्ति मनुजाः प्रयताः स्थिरबुद्धयः
कीर्तयिष्यन्ति भक्त्या च श्रोष्यन्ति च शुचिव्रताः दुःस्वप्नो नश्यते तेषां सुस्वप्नश्च भविष्यति मात्स्यं कूर्मं च वाराहं वामनं ताक्ष्यमेव च नारसिंहं च नागेन्द्रं सृष्टिप्रलयकारकम् एतानि प्रातरुत्थाय संस्मरिष्यन्ति ये नरः सर्वपापैः प्रमुच्यन्ते पुण्यं शोकमवाप्नुयुः पुलस्त्य उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गजेन्द्रं गरुडध्वजः स्पर्शयामास हस्तेन गजं गन्धर्वमेव च ततो दिव्यवपुर्भूत्वा गजेन्द्रो मधुसूदनं जगाम शरणं विप्र नारायणपरायणः ततो नारायणः श्रीमान् मोक्षयित्वा गजोत्तमं पापबन्धाच्च शापाच्च ग्राहं चाद्भूतकर्मकृत् ऋषिभिः स्तूयमानश्च देवगुह्यपरायणैः गतः स भगवान् विष्णुर्दुर्विज्ञेय गतिः प्रभुः गजेन्द्रमोक्षणं दृष्ट्वा देवाशक्रपुरोगमः ववन्दिरे महात्मानं प्रभुं नारायणं हरिं महर्षयश्चारणाश्च दृष्ट्वा गजविमोक्षणं विस्मयुतफुल्लनयनः संस्तुवन्ति जनार्दनं प्रजापतिपति ब्रह्मा चक्रपाणि विचेष्टितं गजेन्द्रमोक्षणं दृष्ट्वा इन्द्रवचनमब्रवीत् य इन्द्र शृणुयान्नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः प्राप्नुयात् परमां सिद्धिं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं कथितेन स्मृतेनाथ श्रुतेन च तपोधनं गजेन्द्रमोक्षणेनेह सद्यः पापात् प्रमुच्यते एतत् पवित्रं परमं सुपुण्यं संकीर्तनीयं चरितं मुरारे यस्मिन् किलोक्ते बहुपापबन्धना लभ्यते मोक्षो द्विरदेन यद्वात् अजं वरेण्यं वरपद्मनाभं नारायणं ब्रह्मनिधिं सुरेशं तं देवगुहं पुरुषं पुराणं वन्दाम्यहं लोकपतिं वरेण्यं पुलस्त्य उवाच एतत् तवोक्तं प्रवरं स्तवानां स्तवं मुरारीर्वरनागकीर्तनं यं कीर्त्य संश्रुत्य तथा विचिन्त्य पापापनोदं पुरुषो लभेत इति श्री वामन पुराणे वामन प्रादुर्भावे गजेन्द्र मोक्षः समाप्तः।